Saya ucapkan salam sejahtera, selamat pagi, good morning and welcome to all of you. 各位大家好，早上好。Saya ingin mula dengan ucapkan kepada semua para hadirin, kongsi facai, 新年快乐，身体健康. Setakat itu sahaja saya boleh cuba bersaing dengan Mandarin yang dicakap oleh YB Elizabeth, dan sekarang saya kena usahakan bahasa Tamil saya juga ya, pada masa depan. Saya sangat gembira pagi ini kita dapat menyaksikan sambutan yang cukup hebat bagi majlis kita, majlis meraihkan Tahun Baru Cina, Tahun Harimau. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang pada pagi ini. Saya selalu ingatkan saya sendiri bahawa saya berdiri sini sebagai ahli Parlimen Subang, dan rakan saya, saudari Elizabeth Wong, berdiri sini tadi sebagai adun Bukit Lanjan sebab sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan sekali lagi terima kasih untuk sokongan hebat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan saja ingatkan tentang sokongan. Bagi kita, istilah yang berhormat ini kita kurang pakai. Istilah yang kita lebih suka daripada yang berhormat adalah yang berkhidmat. Sebab itulah kita anggap sebagai tanggungjawab kita untuk berkhidmat untuk rakyat atas sokongan yang telah diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tahun yang kita raikan adalah Tahun Harimau. The tiger, the year of the tiger. The tiger is the third lunar symbol in the Chinese calendar. The tiger, for me, and I think for most of you, is a symbol of bravery. It's a symbol of a committed fighter. And we like to see it as a committed fighter for justice. So this year, I ask that all of us, we take inspiration from the symbol of the tiger to remind ourselves that our struggle for justice in Malaysia is not over yet. Ladies and gentlemen, kita sudah mula satu perubahan besar pada Mac 2008. Pada tahun itu, kita sudah tukar muka parlimen. Kita sudah bawa 82 ahli pembangkang yang baru. Satu barisan pembangkang yang cukup hebat. Kita sudah ambil 5 pada masa itu. 5 kerajaan negeri. Dan 1 telah dicuri balik, dirampas daripada kita dengan memperalatkan mahkamah negeri Perak. Tapi tidak masalah. Kita akan ambil balik negeri Perak tidak lama lagi dalam PRU ke-13 melalui suara rakyat. Sebab suara rakyat yang mesti menentukan, bukan pendapat mahkamah. Sebab sekarang negeri Perak ada menteri besar yang dilantik oleh mahkamah dan tidak dipilih oleh suara rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, perjuangan kita masih belum habis. Dan perubahan yang lebih besar mesti dilakukan pada PRU 13. Kita masih belum mendapat demokrasi yang tulen. The real democracy, the genuine democracy that we want. We want freedom for the people of Malaysia. Kita tidak mau ISA. Kita tidak mau ISA digunakan untuk tangkap orang macam RPK, Raja Petra, Sincu jurnalis. Kita tidak mau. Kita menolak ISA. Kita mau satu negara yang bebas. Suara yang bebas untuk rakyat, untuk media.
kita juga mau satu badan polis yang profesional, yang betul-betul memastikan bahawa rumah kita selamat, bahawa jalan raya kita selamat. Tetapi sekarang kita ada polis yang lebih suka mengikut perjalanan saya dan YB Ali, YB Tian Chua, semua ahli parlimen pakatan diikut, dan kes-kes jenayah masih naik. Kita tidak mahu keadaan macam itu. We want security for our people. That is our basic right. But the police force under the current Barisan National Government is still failing us in that most fundamental aspect of our lives, to give us security in our lives. Dan yang ketiga, dan ini juga sangat penting, ekonomi negara kita. Kita tahu the effect of the global recession is still on. But we see that the government of Barisan Nasional is still in denial. The economy contracted last year, ladies and gentlemen, in 2009. But the Prime Minister is saying, we have got over it. Ini yang sangat pelik. Ini yang tak masuk akal. How can you say we are out of the woods? We have got over the worst when the economy is still contracting for 2009. There is more capital leaving this country today than coming in through FDI. That is not sustainable in the future. This they are in denial about. People are unemployed. They are in denial about it. And this year, ladies and gentlemen, in June, the Barisan Nasional is going to increase the burden on the rakyat by bringing in the GST, the Goods and Services Tax. What I prefer to call is the gasak semua tax. Itu yang mereka akan bawa. This tax, ladies and gentlemen, will increase inflation, will increase the price of all goods, including roti canai and teh tarik. This will be a bigger burden on the people. And this is the problem we face. Instead of being a responsible government, managing the economy responsibly, reducing corruption, stopping the loss of hundreds of billions of dollars from corruption, the Barisan Nasional is going to increase the burden on you, the people of Malaysia. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, Pakatan Rakyat dalam sesi parlimen yang akan datang dalam 15 Mac, kita akan bantah setegas-tegasnya pengenalan GST baru ini. We will oppose it all the way for the benefit of the people. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu-isu yang masih ada di negara kita. The issues that were there in March 2008, because of which you brought the change, you started the change. These issues have still not been solved. Our issues of freedom, our issues of personal security, our issues of corruption, our issues of mismanagement of the economy, these have not been solved. The MACC has to be changed. We cannot have an MACC that takes a young man of 30 years old, arrests him from his office at 5 p.m. and the next day, this same young man is dead. Most likely murdered. I'm prepared to say it here. This man was murdered. This man did not commit suicide. And Pakatan Rakyat will not stop until we get justice for Teo Beng Hock. Ladies and gentlemen, I mention these issues briefly so that we all appreciate together that the struggle for change, the struggle for reform in this country, which we started in March 2008, this struggle is not over. Let us take inspiration, as I said earlier, from the symbol of the tiger, the year of the tiger. The tiger as a committed, sincere fighter for justice. Let us join hands together. Let us work together. And let us make sure that by the time the PRU 13 comes, the 13th general election, we will make the change that Malaysia needs. Can we do that? Can we do that? Thank you.
I'd like to end, saya ingin tamatkan ucapan saya dengan ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Tanpa sokongan tuan-tuan dan puan-puan, tanpa sokongan saudara-saudari semua, perubahan ini tidak akan berlaku. We will not have the support to make the change. And we wish to thank you for it. Saya tamatkan ucapan saya dengan ucapkan sekali lagi pada semua, Selamat Tahun Baru Cina, Year of the Tiger, Kong Si Fa Chai, Xin Nian Kuai Le, Senti Jiang Gang. Xie xie, Nandri, Vanakkam kepada semua.